ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ମୁଁ ଏଇ ବଉଳକୁଦର ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଆଜି ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦୀ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଧରି ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। 8ଟି ଟିମ୍ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କାଲି ହେଇଥିଲା 4ଟା ମ୍ୟାଚ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଫାଇନାଲ, ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଆମର କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଆମ 42 ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର କର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବେ। ଆମର କାଲିଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି 8ଟା ଟିମ୍। କାଲି ହେଇଥିଲା 4ଟା ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ ଯେଉଁ 2ଟା ଟିମ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ସେମିଫାଇନାଲ, ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲ 2ଟା ହେଲା, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବି ହେବ। ଆମ ଗ୍ରାମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ଏଠି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଏଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ଖେଳିକିରି ଏଠି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ୍ଟ ବି ଯାଇ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିକି ସନ୍ତୋଷ୍ଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଖେଳିଛନ୍ତି ପିଲା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦୀ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବର ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବେହେରା, ଅମରେଶ ଦେବତା ଏବଂ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ବାବୁ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାପସ ଦେବତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। उपस्थित समस्त क्रीड़ाप्रेमी माँ स्वर्णदेवी फुटबल टूर्नामेंट जो आयोजन कर स्वर्णदेवी क्लब तार समस्त कर्मकर्ता सभापति मोर प्रिय ए अंचल विशिष्ट युव नेता मो बाम पाखे बस संतोष कुमार बेहरा महोदय, मो डाण पाखे डाकर बाबू एवं मंचासीन समस्त अतिथि एवं पिला यही स्वर्णदेवी फुटबल एसोसिएशन ये बौलपुर वर्तमान यार क्रीड़ाविद माने यही क्लबर सभ्य माने जातीय स्तर में सुनाम अर्जन कर फुटबल क्रीड़ा एवं आम अनुष्ठान 42 विकास परिषद पक्षर प्रति वर्ष श्रेष्ठ क्रीड़ाविद भाव में यही अनुष्ठान फुटबल खेलाड़ी मान आम सम्मानित करते जो अनुष्ठान ये फुटबल खेल को एत सुदूर प्रसार कर सारा ओडिशा कौन सारा भारत वर्ष में सुनाम आनी यही अनुष्ठान क्रीड़ाविद मान खाली आगुरी जो मैंने खेलुले आम भावुँ से केवल स्वास्थ्य रक्षापी बंधुत्वपूर्ण खेलुं कि वर्तमान समय बदली जाइए। सारा विश्व खेलाड़ी मैंने ही सबुठ पैसा वाला फुटबल टूर्णामेंट आनुकूल्य 2 दिन धरी पूरा टूर्णामेंट आयोजन होती। 8टी टीम एथिरे भाग नहीं। काली होता 4टा मैच, आज हूँ फाइनाल, सेमिफाइनाल और फाइनाल मैच। आमर कटक सदर विधायक जोग देवे एवं आम 42 विकास परिषदर सभापति केशव चंद्र कर जोग देवे और अन्यान्य अतिथि मैंने आज जोग देवे। आमर कालीठारू मैच होची 8टा टीम। काली होता 4टा टीम मैच आमर होता और सेमिफाइनाल जो 2टा टीम होता से जो सेमिफाइनाल, आज सेमिफाइनाल 2टा है, फाइनाल मैचटा भी हम। आम ग्रामर यहाँ हूँ बहुत पुराना परंपरा। एठी बहुत दीर्घ दिन धरि मैच आमर अनुष्ठित होची। टूर्णामेंट आमर विभिन्न अंचलरू आसी एठी टूर्णामेंट आमर खेलिकिरी एठी चम्पियन होती, पुरस्कृत होती और एठी मध्य सन्तुष्ट भी जाई खेलिचंती। आमर एई ग्राउंडरू मैच खेलिकी सन्तुष्ट होई मध्य जाई खेलिचंती पिला। आमर ये जो आयोजन करछन्ती माँ स्वर्णदী फुटबल क्लबर एसोसिएशन समस्त कर्मकर्ता, विशेष कर सन्तोष बेहेरा एवं बुद्धि बेहेरा, अमरेश देवता एवं रघुनाथ दास, बाबू दास एवं अन्यान्य जेते सब अच्छी, तापस देवता, सेमानकु अशेष धन्यवाद। मु चाहूँगी ए टूर्णामेंट दीर्घ दिन धरी जारी रहू, दीर्घ दिन धरी हेई आसुची एवं आम चाहूँ एटा दीर्घ दिन धरी जारी रहू। समस्त धन्यवाद अर्पण करुछि। परिचय दब तेणु मो पिला नवेदन कर क्रीड़ा सुनाम अर्जन करूँ एवं निज अंचल तथा देश सुनाम आणतु, गौरवान्वित करूँ। धन्यवाद।
ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାମଧନ୍ୟ ହୋଇଥିବା କଟକ ପଏଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବ କର ମହୋଦୟ ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିବାରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଟକନ ଦେଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଆମ ଗାଁ ଜଡ଼ିତ କାରଣ ଆଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକାଙ୍କର ଯେ ଶଶୁର ଆମ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀ ଫୁଟବଲ ଜଣେ ସେ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସିଏ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା